नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज हिमाचल प्रदेशाच्या 5 दिसांच्या दौऱ्यार शिमला पावली. राज्यपाल कविंदर गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंग पठानिया, पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंग आनी खासदार सुरेश कुमार कश्यप हांच्या सयत हेर मानेस्तांनी तांकां येवकार दिलो. ती राज्यांतल्या खुबशा जिल्ल्यांक भेट दितली. राष्ट्रपती शिमलाकडच्या छराबरा हांगा द रिट्रीट ह्या राष्ट्रपतींच्या रायबित्यांत रावतली. 29 एप्रिलाक ती रोहतांगच्या अटल बोगद्याक भेट दितली. 30 एप्रिलाक राष्ट्रपती कांगरा जिल्ल्यांत पालमपूर हांगा चौधरी सरवंत कुमार कृषी विद्यापीठाच्या दिक्षांत समारंभाक मुखेल सोयरी म्हूण उपस्थित रावतली आनी त्याच दिसा ती शिमलाच्या आर्मी ट्रेनिंग कमांडा मदल्या एका कार्यावळीत वांटेकार जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी भारत न्यूझीलंड मुक्त वेपार कबलातीचेर म्हळ्यार FTAचेर राष्ट्रीय दिसाळ्यांत बरयल्लो लेख शेअर केलो. मोदी हांणी सांगलें की ह्या लेखांत गोयल हांणी भारत न्यूझीलंड मुक्त वेपार कबलाती वरवीं भारतीय निर्यातीचेर शुल्क कशें काडून उडयतात, श्रमकेंद्रीत क्षेत्रांक कशी चालना दितात आनी सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग म्हळ्यार MSME कशे घटमूट करतात, तेच बरोबर शेतकी आनी दुदाच्या सारक्या क्षेत्राक पुरायपणान संरक्षण मेळचें हाची खात्री केल्या अशें सविस्तरपणान सांगलां. हे विशीं मंत्री पियुष गोयल हांणी सांगलें. And today, as we sign the free trade agreement between the two countries, we are expanding that partnership to open the doors for greater business, larger investments, more trust and confidence in each other, and working towards ensuring that the people of New Zealand and the people of India can work together in the years to come. 1857च्या भारताच्या पहिल्या स्वातंत्र्य झुजात बळगे दिवपाक बॅरकपुरान म्हत्वाची भुमिका निभायली अशें भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी म्हळें. पलटानो डोरकार म्हळ्यार बदलाची गरज आसा ह्या स्पश्ट आवाहना सयत तीच भूमी आतां बंगालात बदलाचो मार्ग प्रशस्त करता अशें जिलेबी मठांत एका जाहीर सभेत उलयतना तांणी म्हळें. पुराय देश ईशान्य भारताचो विकास पळयता तर बंगाल एक इतिहासीक परिवर्तनांतल्यान वता अशें तांणी म्हळें. बंगाल के प्रति मेरा जो लगाव रहा है, शक्ति की भक्ति रही है, मेरे व्यक्तिगत जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ये ऊर्जा केंद्र रहा है, बंगाल के महान व्यक्तित्वों की प्रेरणा रही है और ईश्वर रूपी आप जनता जनार्दन का अपार प्रेम रहा है. बंगाल में जो आध्यात्मिक अनुभूति हुई है, बंगाल की इस धरती पर मैंने जो अनुभव किया है, उसे मैं स्वयं पर, अपने आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद समझता हूं. आपूण येता आसतना चोय वटेन जनता येवकाराक उबी पळोवन आपल्याक खोस जाली अशें प्रधानमंत्री उलयले. मैं हेलीपैड से यहाँ आ रहा था, करीब 2 किलोमीटर का रास्ता, दोनों तरफ ऐसा लोगों का हुजूम था. मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि सुबह सुबह हजारों लोग आशीर्वाद देने के लिए आए. इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है. बंगाल में जहाँ जहाँ गया हूँ, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूँ कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है. ह्या वर्सा 31 जुलयाक 5 ते 18 वर्सां वयोगटांतल्या भुरग्यां खातीर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026क नामांकनां आतां उक्तीं जाल्यांत. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हो देशभरांतल्या भुरग्यांच्या असाधारण कामगिरीक मान्यताय दिवपाक भारताची राष्ट्रपती दर वर्सा प्रदान करतात. तो एक प्रतिश्ठीत राष्ट्रीय स्तरावेलो पुरस्कार. हो पुरस्कार शौर्य, समाजसेवा, पर्यावरण, खेळ, कला आनी संस्कृती आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान ह्या सारक्या श्रेणींत उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या भुरग्यांक दितात. नामांकनां सादर करपाची निमणी तारीख 31 जुलय आसा. खंयच्याय नागरिका कडच्यान नामांकनां फक्त awards.go.in ह्या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टला वरवींच स्विकारतले. स्वनामांकन आनी पुरस्कारा खातीर शिफारसी ह्या दोनांचोय विचार करतले. नेमबाजीत भारतीय नेमबाजांनी कैरोत जाल्ल्या ISSF ज्युनियर विश्वचषक 2026 स्पर्धेत 16 पदकां सयत अव्वल स्थान पटकायलें. 5 भांगरा, 6 रुपया आनी 5 कांस्य पदक ह्या पैकी 2 पदकां निमणे दिसा मेळिल्लीं. हेमंत बर्मन हाणें दादल्यांच्या 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन्स प्रकारांत 351.7 गुणां सयत रुपया पदक जिखलें. अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालय ह्या राज्यांनी आयज व्हड ते सामको व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमित्तीक पदां खातीर अर्ज मागयल्यात. संपादकीय सहाय्यक, वृत्तवाचक, CG ऑपरेटर पदां खातीर इत्सूक उमेदवार 30 एप्रिल मेरेन अर्ज करपाक शकतात.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.